गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग? मैं माधुरी झा ब्लॉग में आपका स्वागत है। आज मैं एक नया लेकर आई हूँ और आप मेरे चैनल में जुड़ने के लिए थैंक यू सो मच दिल से। और मैंने इतने कम्बल ये सब पहने हुए, पता है क्यों? क्योंकि दिल्ली में हो रही है बारिश। तो मैं आपको बताना चाहती थी कि इस टॉपिक पे कि पता है आप लोग को चूना कैसे बनता है? मैं दिखाती हूँ आपको। देखिए चूना कैसे बनता है। পান খাওয়া চুন কিভাবে তৈরি করা হয় বিষয়টা অনেকেই জানেন না। এই যে শামুকগুলো দেখতে পাচ্ছেন, এই শামুক এবং ঝিনুক পোড়াই কিন্তু পান খাওয়ার চুন তৈরি করা হয়। তো এই চুন তৈরির সম্পূর্ণ প্রসেস আজকের ভিডিওতে দেখানোর চেষ্টা করব। ভিডিওটি না টেনে শেষ পর্যন্ত দেখতে থাকুন। প্রথমে ময়লা শামুকগুলোকে সুন্দরভাবে ধুয়ে নিল, আর এই ধোয়া শামুকগুলোকেই বিশাল এক চুলার ভিতরে দিয়ে পোড়ানো হবে, আর পোড়ানোর পরেই কিন্তু তৈরি হবে চুন। ভিডিওটি শেষ পর্যন্ত দেখতে থাকুন। এই ভিডিওতে চুন তৈরির সম্পূর্ণ প্রসেস দেখানো হয়েছে।